Round table lang, ginawa na rin. Tapos rin. Hindi pa, di ko pa lang. Lagyan na lang to. Lagyan mo kami sana. Talin na. Ano? Correct. Maganda. Si Tay Junie, maganda. Maganda possible. Sa kadlaw, ano na lang. Tapos. Hi, Ron. Stoy. Smile. Video. Ano tinitingnan mo dyan? Bakit? Ha? Pasko na may marcha. Sayaw. Dito ka. Parang marcha sa pista. Ewan ka pa rin. Ayaw pa din na video. Kaya nga. Isa lang. Oh, hello. Hey. Ay, baka daw dyan.